الزريق مثلا مرة. زوف لك محمد السلام عليكم مرحبا ياسين دونك. J'ai pas décidé la réagir خاطر بتشي كي تفاصيل الخدمة مي ما تصل هكاكي كومام دي فوا كي ديستوليك أخي غير شطوح الحال. Je comprends pas كيني تورو je critique personne hein, mais c'est juste un constat. C'est quoi ce complexe qu'on a maintenant dans كذا قبايلي? C'est quoi ce complexe qu'on a maintenant dans كذا قبايلي? Mais le problème qu'il y a c'est que كيستنا انك شكت تجرد قفاش تسرث نسا فوس السجم. Le problème ناض نكني. Ça veut dire à quoi ça sert de me dire qu'il y a 58 wilayas qui supportent la GSK? La GSK elle est supportée à l'échelle internationale. L'un des Béniens, l'un même des Africains, c'est supporter la GSK. Mais l'identité, c'est les Kabyles. Non, il a qu'à l'identité qui est une state. Ça veut dire je suis un raciste, je suis un séparatiste, non, je suis un maquiste. ذا قبايلي اللي انا غالا غاش قبيت لا هضر انا غالا دونك لي سيتيفيا ما يناك لي اساس نسطيف صافي دير سي دي راسيست هنا كاينين نو سي دي لاست ولا قرا دينا ذاك كاينين غلي مسيو دورون سي دي راسيست ذا نامي تي خرطا غير العقليه كاينين 48 ولايا ولا 58 ولايا زعما مي با الديكوباج كاين هاي 400 واش 200 الولايه مي اريتون افيك سو كومبلكس إما دينا لي كاتالون سي ان كلوب انترناسيونال. Il est supporter un peu partout. Mais rien n'empêche l'identité, c'est les Catalans. C'est des Catalans. Et donc, nous, on est des Kabyles. وليتي خرطي غينا ثاكي دائما الكومبلكس كاين ثورة مانيغ دني كاينين ذا قبايلي صافي دني كاينين شويه سيباراتيست صافي ديرني كاينين نو on a dit c'est la jeunesse sportive de Kabylie ذا هو اللي دست فرزك فهو c'était un club kabyle وانا تيحمل سلامه يونس تيحمل سلم باي اذا كنحمل كل برشلونه وين حملنا ريال مدريد بتحارب شو نسند شو سنه نجري يعني كاين الام سي دالجي مالا لي سيبورتور الام سي دالجي مالا سي دي سيباراتيست خاطر الجي اي دونك سي سا مالا مثلا مرض دونك الكل بروبليم يا ناس صغورنا توجور ديسكس لو بروبليم كاين اديني الام سي انا اديني لي اس اس الشويه دونك سي تو افي نورمال. C'est l'identité نصطيف, l'identité شاويين, l'identité SS Constantine, l'MCA d'Alger, c'est tout ça. يعني مالا شاك فاتنا كيما جياسكا الا كان دير حيا ونسي تم راس دي جارة دي جياسك هاد كراين كان جروب تم راس دي جارة كان تم راس مي ريان نوبيش يل بو لا سيبورتي. اذا نكوني كتلاس نكوني اذا راهو لا جياسكا اذا نكوني كان كسان الدروا نهضر فلاس اذا نكوني كسان الدروا ماشي نهضر فلاس نكوني كسان الدروا نكشف لا جيستيونس اي مالا ثورة ما كان برشلونه ضران لي بروبليم كل يوم نروحوا كاين مالا حمنا برشلونه حمنا ريال مدريد اشينا لا قتكسم اشينا برشلونه قتكسم بارتومو كاين قدر مو كاين شكا ميسي واش راح اللي فيهم انا كاين نيك سي جوست ان سيبورتور. دونك لا جي اس كا لا جي اس كا فونكسيونيلمون سميتو لا هيستوريكمون اي كابيل اي فونكسيونيلمون اي يونيفرسال سي ان كلوب انترناسيونال. وميم دارنا زعما مثلا لايف كنا مثلا لايف فريد يولد يول سي ان افريكان يتسيبورتي لا جي اس كا ماشي لا 50 ولايه نكون نادان نفورسي الفوليني لالجيري كان يكون اللي سيبورتي ميم في الماروك ساعينهم داك لوك ستار الماروكان يتسيبورتي لا جي اس كا يتسيبورتي لا جي اس كا هذا مازال الماروكي يحمل لا جي اس كا سي ان ابوني سي سا اللي دو لافريك دي سود يسن ليستوار نجياسكا لازم الحاله لي سيبورتور نكرا لي سيبورتور الوقت كيم هاتو السيناريو ليستوار نينس اني كاينين غادي تروح راهي وانا نديريجوني كاينين هايدي تمثيلتي لا جيسكا ستعرف لا جيسكا تكشمل تقبايليت وتخوض راه الشاويه ناس نتمثل دي ناس تعرف سي لو سام شاويه الا قماله وذا شلحوا لنا سام شاويه الا قادر ذا شاويه لي كاتالون كيف سي الكاتالون يتمثلاين ريان نوبيش سان الاسبانيول مي تمثلين تمثليت لا ريجون سان نكون سي تين لونغ لي سان ميم الكاتالون سي تين لونغ لان دوتر زون دروا سي دي دياليكت. Rien n'empêche supporter tu sais qu'ils ont dit ouais y a pas de problème mais خصك تسمى l'identité نا quand même. Non, à chaque fois il a قد دوغا راني كاين الا قديني راني كاين تقرا لا جينيس سبورتيف دو كابيلي لا جيسكا لادمينستراسيون اللي قاعدين ندير القبايل تدس تفرز فغامت وتستفغامرا فغامت سيبورتي يا با دو بروبليم مي القبايلات يسلحون يكفوا ولتو هذه شو ولكن انا با جي با مجستيفي ثورين كاين جي با مجستيفي مي قرات تكمل ترونكيل الكل ما تصلد ديجا جيسمون باراي اني قرا فوالا كيستنا اللي سي مسنا سي موتنا نسي لاقنا البروبليم سي توجور صغرنا ديتك لو بروبليم
On venait. On a ce complexe. Pourquoi avoir ce complexe de dire je suis kabyle? ils ont le droit de dire البلاد القبائل. ما صار يدنا يصلح من نفس القبائل يسير على الدروة نامي. ما غادي يديني منو ماشي السيباراتيزم كيف مثلا. Il faut arrêter avec cette façon d'agir. Arrêtons avec cette façon d'agir. À chaque fois maintenant كذا قبائل ça veut dire je suis un séparatiste. يعرف كذا عرف c'est pas un séparatiste. Oui. مهند الغشيم هذا كون شفتها لي منسن بلي كي une campagne qui est en cours pour nous discréditer les qui défendent les valeurs la GSK par rapport à l'identité par rapport aux sections ben oui c'est notre fierté voilà par rapport à vous êtes esclave on n'a pas le droit de dire telle personne telle personne telle personne il a donné la GSK telle personne n'a pas donné la GSK soit la ligne نسن نا أكرن ذا حركيان أكرن ذا كشيريس أكرن لو لونغاج دو روني يستخدم نكني. أنا أكثر يا شرطي بفرض مروان. نبونتني دارورنا طريقة أنا نحسب تزوران. نكون لا جيس كايث مثلا تفهم تناثوكي متوش avec quel langage on تدنينيا. C'est la jeunesse sportive de Kabylie. ماشي مثلا تزا قبايلات مثلا il faut enlever ce complexe دينا كذا قبايلي. Il faut être fier دينا كذا قبايلي. Pourquoi arabe qui ne suis un arabe, personne ne va pas le pointer de l'index, c'est pour que tu es un séparatiste. Pourquoi personne ne s'est carré à l'adra? À chaque fois, il y a une loi qui dit l'adra, le mourthik, le zakvaïlia, le chérek d'adra. Arrêtons, il y en a une personne, il a l'âge de mon père, c'est pas à moi de lui apprendre l'histoire. Un petit des ouarnes, le donner, tu m'as des ouarnes. Un petit des ouarnes, le donner, il connaît l'histoire de la GSK mieux que moi. En 46 dans les années 40 dans les années 50 ils ont la GSK dans les années 80 c'est dans la reculien donc ماشي اللي كاين يذكر النظام يكردوا في روحه يسرقوا باباس donc c'est à moi de lui apprendre son histoire نامي normalement نصير monde à l'envers نكين نشفير ما تغيما شي فيار نكين دينا هذا قبايلي تغيما ديال الجماعات نكيو كذي مغارني ديال كازني مقرانين تمشي يدا في الفلاح تمشي يدا في التلقيم تمشي يدا في القبايلي تمشي يدا في راسينا تمشي يدا في ليستوارنا تمشي يدا في لاجيسكا شنو ديال كازني مقرانك مثلا مراد يون وركاز كي جورو اوماجات يرحم ربي تروحوا تسل البوستر تجمع تسيتي راه سميت بيتوت راه وسق بناره ملي راه كازلا عليه نتاوي كيرون شتاسيوريك مثلا مراد ردي تساوي البوستر تجمع يسلي لا جيسكا يتود البوستر تجمع يروح يتيكتي ولا الماتش ديال الجي صغار اسكو الناد نعم كيكني سنه الدروا لي سيبورتر لا جيسكا تكشمن يشم لي سيبورتر الناد ماركا جيسكا كيف كيسيكوت بيوم داكونينس كيف كيسركل مثل ماركا لا جيسكا كيف كيسركل tu vois نصرا l'histoire la GSK on la connaît donc زاد déjà باش نافونسي مثلا مراد il faut qu'on enlève ce complexe مثلا مراد voilà c'est des gens c'est une poignée de personnes de gens un certain cercle qui va complexer soit pour ne pas défendre la GSK des valeurs et identitaires voilà. Juste un autre chapitre plus important pour éclaircir les choses l'échec est consommé par rapport à la gestion de la direction actuelle par rapport au communiqué des soirs ils ont sollicité les autorités du pays pour une aide financière. La deuxième question je pose en tant que comptable c'est je conditionne mon retour à la GSK par l'ouverture du capital. Déjà pour te répondre à la première question par rapport à Fika qui ne ça m'étonne pas parce que je crois اتصل فيديو نخدم on a démontré comme quoi le CSA qui on lâche يدرمن et que ثورا نقدر هو الناس que c'est vrai ولا سيناريو يدرمن c'est vrai وسيناريو يدرمن réellement وسيناريو يدرمن donc في كي ثورا ça les problèmes اولنا اكيد مثلا مراد يرنا le temps va me donner raison mais là نسوسم فانا توثن شركه وطنيه فانا درنا لا جيسكا شركه وطنيه باسكو زرا شي مثلا مراد ماشي فانا شركه وطنيه باسكو فغان شركه وطنيه باسكو السي اس ا
c'est un organe de l'État ou que une entreprise nationale, donc le CSA qui va gérer. Ça veut dire toujours avec 0 dinar. Ou que les data qui ont la GSK, ils vont être absorbés. Donc, dès qu'ils ils vont être خدمين mais نكونوا نتسوسوا مرة أول تنطط قولها في تسادة دينير peu importe شري ديكلف باسكو زريغ فوتي ذات قرناك تزيك فو الكذب يقطو يباس فوتي تيقطو كلاش نكونوا جو تاسيوريك مثلا مراد يا بوكو de supporters على دي تسوغارن باسكو ثورا نكسسن مشيك دينا ثورا مكيش دي تورين لوبينيون سملال ملال ولا مي دو كوتي je le soutiens, je soutiens sa gestion parce que quand il parle de la gestion d'une entreprise, une parenthèse, une réduction de la masse salariale, le contrôle de gestion, c'est la diminution des coûts fixes. Les coûts fixes, ça veut dire actuellement pour la pérennité de l'entreprise, licencier beaucoup d'employés. Donc, pour la pérennité de l'entreprise, pour qu'elle soit rentable, elle prend des décisions stratégiques, soit la diminution des salaires. En 2008, la crise financière, l'Allemagne, elle n'a pas été touchée par la crise économique de 2008, la crise du subprime. Tu sais pour quelle raison elle n'a pas été touchée? Parce qu'une une politique économique d'une entreprise qui n'a pas les salariés, voilà, tu fais une concession. La société a ils ont diminué les salaires, les employés, mais ils ont gardé leur emploi. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à remonter la pente, la crise financière. Donc, pour moi, c'est une obligation et une condition du retour de Mechrif Mellal. مثلا مرة ما تخدم ذاك 64 مليار يبقى شكنا دي النغال 69 فوق السياسة. Attends, la vidéo que j'ai partagée qui dit que marqué le montant exact, le chiffre d'affaires. Le capital social 74 milliards 180 millions. Au faire le document officiel. Donc, sur la mail, le Mechrif Mellal, c'est des déclarés. 64 milliards donc le capital social de la GSK c'est que la GSK c'est pas une dette réelle qu'elle a une dette envers ses actionnaires ça veut dire ça veut dire mais ça veut dire c'est un jeu d'écriture qui va se faire c'est que la dette le capital social la dette لكن لازم ديرها الحساب ومن بعد ما الا خدمت لي زونطريير كل يخدمن لا ديت لا جي اس كا دوغا 10 مليار ولا دعوض بيتيتر ثورا 110 80 سي با 94 مليار كتديكلاري نويكي دونك ثورا ما تخدم ديجا sans oublier les dettes dans les impôts qui ne sont pas payés depuis les dettes fiscales voilà les dettes fiscales voilà مثلنا les dettes fiscales توشينا كل كلوب الجيريا les clubs algériens qui sont déficitaires. Les clubs algériens sont déficitaires. Afin que le CSA qui ثورا سميتو واش لا انا ça les dérange pas mais là GSK راحوا فايت راحوا فايت parce que ils ont pas mis leur argent ورانا يدري من إلا قد زر الغاشي بليك جعفر يتمولود c'est lui qui décide à la GSK actuellement. C'est une association qui gère la GSK malgré une chute du professionnalisme. Voilà, même d'autres clubs ils ont le même souci avec maintenant Moradok avec le CSA. Donc le CSA qui c'est un problème à l'échelle nationale. Tous les clubs algériens sont touchés par le CSA parce que qu'est-ce qu'on peut faire c'est d'ailleurs il faut qu'on prenne attache ou que de l'amicale qui est en français ou que de même américaine pour s'organiser. Il a organisé déjà et maintenant اساس كان كاين s'ils vont jeter l'éponge نكون نسو تدريم شو شاد نكشمو طونك اكسيونير ولي لا غداوينا شركه وطنيه كاينه نكون لي سيبورتور سنيني غنكشم على داخل غنكشمو طونك اكسيونير على داخل غنكشمو طونك اكسيونير انا ولا جيس كاينه وكل سورتو نزمر نخدم دي كوريك مثلا مراد على لا فيفا بارابور او بروبليم دو لا جيستيون ديال البروفيسيوناليزم ديال الجزائر. باسكو الاثنين لقد زرد في الحاجه لا فيفا
Mais il a FAF parce que étape par étape, ça veut dire la FAF, qui est des conditions d'entrer dans le professionnalisme et la FAF, qui est des conditions, on va de la FAF, c'est elle qui a demandé la création des sociétés. C'est elle qui a demandé la création des sociétés, mais la FAF, ce n'est pas une demande de la FAF technique. Je demande l'exemple de Barcelone. Barcelone, c'est une association. Barcelone, c'est une association des supporters. C'est les supporters. C'est pour ça les socios avec maintenant Mourad, c'est un droit de vote. C'est un droit de vote. Nous cotisons chaque année le droit les socios. Mais par contre, c'est que va un président, va sélectionner un président, c'est le droit de voter. Donc nous connaissons, il a au niveau de la GSK. Ça veut dire que nous connaissons les supporters de la GSK. Il a organisé maintenant. Le commissaire aux apports, ils vont évaluer le patrimoine de la GSK, donner le coût de l'action. Au jour d'aujourd'hui, le coût de l'action d'Il Zéro, il est à 10 000 dinars. 1 million. L'action d'Il Zéro. Donc, ils vont évaluer le commissaire aux apports, c'est leur travail, ils vont évaluer le patrimoine de la GSK, le titre, et puis faire un appel d'offres, et qu'on y va dès que je monte en actionnaire à la GSK, si on doit une ligue d'Ewer, on va dire que les actions, ça va donner un droit de vote. On va dire que c'est des règles comptables, mais avec une certaine transparence. Donc, il va dans la condition équilibre, l'augmentation du capital, il va déjà aider les parce que c'est une question de temps. Parce que mais il y aura on va dans l'Assemblée générale, on va soit la justice, soit l'énergie, par rapport au capital ils vont gagner du temps. Prochaine Assemblée générale des actionnaires, hop, comme toujours le CSA en tant qu'actionnaire majoritaire. Mais il y aura l'augmentation du capital, par la suite ouverture du capital, le CSA il aura plus le même poids du conseil d'administration. Parce que le conseil de CSA il est actuellement dans le conseil d'administration où كنت كلي خلينا مثلا كنا نقارني جوريست نو كذا نيفان المال لا جيسكا او نقارن السي اس اي الجاريه نو السي اس اي elle est dedans. Le CSA, c'est elle qui a la part sociale et c'est elle qui a la majorité de vote. Après, il y a Zlef. Il a 4 millions de Hadja. Après, le CSA, il y a Zlef avec 1 milliard et quelques. Donc, le week-end, ça veut dire que le week-end, il a réglé. Mais surtout, on vend ce complexe qui je suis fier, la GSK, et que il ne faut pas avoir le complexe maintenant de on a les 40 wilayas, la GSK appartient à la Kabylie. C'est vraiment, non, c'est vraiment. La GSK appartient à la Kabylie. Les Arabes, tous les amoureux de la GSK, elle appartient à la Kabylie. La GSK, ومن بعد ديروا نسيت نزاوطين ديروا نسيت صفات السيبورتي ولا شغليف راه واحد السيبورتير الربح ثفاث مي بار كونت ادروح سي ان انفيتي غوري ادروح سي ان انفيتي غوري الشهر هذا راه ماشي انفيتي كي تشري منسي هذيك الجاره داخل بخامي ونيكينيا لا جيسكا الفايتر جيري سوا الراوس القبيله توا جيري ومن بعد ما الا قبيلي الا دي سطيفنا وقبيلي الا تقول يسكونسيدار ذا قبيلي يا با دو بروبليم مي ما يدير حظي تمسلا كاين يا خويا تبرح لك يماك لا تمسلا نفهم راه كاين دونك كاين جو رومي اون كوز تا كابيليتي اي بي نخدم ترى مع الدروات السولك ترى تنشم مع الدروات السولك مثلا دي زوج ذا قبيلي مثلا عندنا هذا ماشي ذا قبيلي يكفى هو لك دونك تيخرطا يتكركس كاين قيمة ليسونسيال سيبورتون لا GSK ثورا إلا غفل ضم قران دوك هذا كاين الا كون يتكليخون دوك هذا كاين تاكن دي موفيز انفورماسيون دوك هذا كاين تاكني غص سمحتي في الترما كي غد تقارني غص مثلا مراد لافيس ثورا تقارن دي لانفورماسيون كوم كوا يا ريش انا داير 2 موا ني 2 موا سي بور غاني دو طون سي بور غاني دو طون باش يكون انسوسم اسيك عطاك شي ناك مثلا مرض مع ثوالد اسنا تهضر اسنا يا ريش انا كنروح دون 2 موا دونك اسنا تسمع نو
On ne va pas arrêter. Wallah, mazman ma tkelkham. Tkelkhama zik, mithura wallah, ma tkelkhama. Et bien, on va approfondir encore les connaissances, on va approfondir encore les informations. هذا ودناوي الرسمي et surtout ماشي de l'ancienne génération de récupérer la nouvelle génération qui une scénario l'histoire de la GSK c'est les années 2000 2010 ou scénario encore la GSK la valeur de la GSK وكذا كاين ناس لي باج نسنار كل نعنا جاس لي باج كاين نسنار كل طاغات لي باج القلواشينار كل يوم لازم تمسين تستعرف إلا وتدروا الناس تقول شوي فيار كاين ما دينا الهضره ونديروا كسنا على جياسكا اول لوغ ديوليون دونك ثورة ثاني كسنا على جياسكا بضنا غدا الميزانيه ثم تدير لوكاليزم فو تروفي سا نورمال ان بريزيدون دو لا جياسكا هذاك ديجا ديسباري اون بليس هذاك يخدم دي كومينيكي استعرف ودي تريانا ميم بارت مورت القبائل اللي يهضر لي فيلاج هذا غادي يرقم القبائلي تنا يرقم تصوفر نسي يرقم تسلو الناس اي دينا يتفكى على التيتر ورجع كشتينا باش يتفكى على التيتر لا جياسكا ثلولت سدي التيتر لا جياسكا سنيف زيكس لونيام شدوا لي لا جياسكا زيك خدام هذه خدم دي لوزين وما تروح على لا جياسكا ديال وحوجنا راه ميم با يدري من ils ont même pas besoin d'argent et je fais encore un autre appel les anciens joueurs de la GSK qui pour moi votre silence soit تعمثم soit تعمثم soit تسكم donc ثورة مام عبود مام مناد مام فرقاني مام مفتاح مام مراك اللي وكل يقدر كل جاسك حملك مام دريوش on le sollicite parce que دريوش il a اسمعي درنا الدقه فايلي il a quand même il faut qu'il se manifeste d'une façon ou d'une autre ذنيتنا اري جارين للسي اس اي كيني ماشي اليونات يروح سي ال جي هذه يجري لا جاسكا يكفى والتورك مثلا مرات سمحي قرا اسيني نعم واحد سقسيان قالوا كان وكنا نفكم سلاي وثمثنا الساقيان لاند دي زانتونسيون وكان ثمثنا لاند العربان ils sont en train de s'organiser pour porter leur aide يثرفات لا جياسكا شو هنا قد شن ما قارن باللي ما الا نزمر نعاون نفكفو ديال لا جياسكا ونزمر نفكفو دون ان انفيرمون aussi stérile, aussi magouilleur, et c'est la question de la GSK. Donc, je suis là par rapport, on va citer une règle de l'amicale, certains investisseurs, même en Europe, vont nous faire la GSK. Je suis là il y a un 6 de la GSK pour redonner confiance aux Naïgiens et au Canada injecter des remerciements et faire la GSK. ديجا كي قدنا المشاكل لي زانفستيسور هذيك الشمن الى قد فنا خامس دي دونك لا جي اس كا اكطوالمون الى قد نسزدك الى قد نكسر كليا الى يفو مانتونون مشي قدنا ثورا il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, il faut qu'on identifie le problème de la GSK. Le problème de la GSK, du club de football algérien en général, de CSA. Donc, tu as le CSA au niveau de la diaspora, même dans les Tmourth, il y a les supporters, il faut qu'il y ait un collectif. Les Français, l'Amicale, c'est une association, ça l'a carrément, c'est cool. Des Tmourth. J'aurais aimé je ne comprends pas le cahier des charges avec le cahier des charges de la FAF tous les clubs algériens certes il y a 10 des cahiers de charges ils ont dans l'obligation d'avoir un comité de supporters donc le comité de supporters est-ce que réellement il est actif, il est renouvelé? Non, ils attendent de quoi? C'est quoi le point de vue? Juste, à chaque fois, j'ouvre une parenthèse, j'ouvre une parenthèse. Le comité de supporters, mais il n'a pas encore déposé son agrément. Pour moi, il est en exercice. Soit il dépose l'agrément, c'est pas soit il réagit par rapport à la situation mais ils sont obligés, les clubs, ils sont obligés d'avoir un comité de supporters. Ils font partie des cahiers de charges de la FAF à la création d'une SSPA. C'est une obligation. Comme le centre de formation, c'est une obligation. C'est une obligation. Il faut faire les articles, l'article de Walid de Karani de 2010
de 2006, qu'on remonte à 2006, que le professionnalisme n'a pas été réfléchi avant. Donc, l'année de Carofel de 2006, et se font les cahiers des charges. Donc, tous les clubs algériens, ils sont obligés d'avoir, sont dans l'obligation d'avoir un comité de supporters. Mais est-ce que le comité de supporters à Kenya, il joue avec des ordres? Est-ce qu'il est conditionné? Est-ce qu'il a de Kenya, l'Europe, le comité de supporters, mais par contre, c'est-à-dire vers la direction, eh ben, il va dire son mot à dire. Ils vont mettre des drapeaux dans le stade. Ils sont agréés. Même la police, ils n'ont même pas le droit de donner le hadja. Le stade, c'est l'agrément, c'est le budget de chemin. S'ils sont contre la direction à Kenya, ils traitent le bon rôle contre cette direction. Ils ont leur mot à dire. Mithura, c'est quoi leur silence? Est-ce qu'ils sont toujours en exercice? Est-ce qu'ils ont reçu des ordres de ne pas manifester par peur de perdre leur l'agrément, alors que c'est un droit de l'agrément. La FAF, un courrier à la FAF, c'est une obligation d'avoir le comité de supporters. D'ailleurs, l'agrément, normalement, déjà même les clubs professionnels déposent une couche au niveau de la FAF. Donc, c'est quoi ده شو ذا غفل الكوميتي دو سيبورتير كي وكذا شو ذا غفل لي زونسيان جوار كينيا ذا شالا تراجون باش هذا هضر pourquoi les anciens joueurs kenyans ils peuvent pas se constituer autant que force autant qu'association autant que collectif réglementé que ça par exemple l'association des anciens joueurs de la GSK a un agrément ils ont leur mot à dire. Mais tu sais, maintenant, moi, de Maroc en Kenya, l'avantage structuré, l'avantage avec un agrément, c'est que des autorisations. Ça veut dire que tu vas demander à la préfecture, tu demandes une autorisation de faire un sitting, tu demandes une autorisation de faire une marche. Mais sur Internet, on va faire une marche. Parce que la police même c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire tu demandes, sinon on va faire un sitting devant le stade de la GSK avec autorisation. La police m'a fait par exemple la direction syndicale, l'autorisation. J'ai l'autorisation de faire mon sitting. C'est pour ça qu'il faut une certaine organisation. تلاقي une organisation, il faut qu'on soit structuré. الكفو جوست سؤال كينيا اشي نغي مستفهمين تاع كينيا ما تش ديفونديهم لا ديفوندي ثقافه فيريتيك باسكو ولك ولنا كثير قرنا كتجيك قرنا كتجرى ثقافه تسرد ناس فوس سجم دونك نكون ويد الله شام نكون ويا يكف كنافوس يبقى نكون انت كنافوس نكون ديفون ديالي الكاز ديفون ديال لي بيرسون ديفون دي تقبايليت جاك دناك مثلا continuer le travail, que tu fais un travail formidable, ne te rabaisse pas à leur niveau, parce que même là, on a ce qui est les problèmes de la liste, il ne faut pas même te renquiner, parce que je suis dit mais des fois, même que les vaccins là, des fois, l'horreur malade, surtout si tu peux le considérer comme ainsi. Parce que tu vois le حال وكان طلب هذا سيتيفيان تو مي راسبي لي سيتيفيان افراني راه يديني باريزون الحاجه في لا جي اس كا سي بار جالوزي مي مثلا دميس تقبالي تمكشيني تقبالي تمكشيني الكومبرون سكو تو دي ومن بعد il essaie de déformer وكذا نزرا شو لي انتريسان داخل كون سي الانترينا لا جينيس سبورتيف دو كابيلا لا جي اس كا دوال سراويس ومن بعد يركز نصرحون لا جي اس كا تغمي اولي وارده نجاكم دي تلويث تنمي الغيشة يا معن، نحن في الأكثر.